السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا فضيلة الشيخ محمد الصاوي الذي الحمد لله اجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل في مصر وفي غير مصر، وله تسجيلات مرئية وصوتية على النت. وأنا سأقول شيء وأعرف أن الشيخ لا يحب هذه الأمور. لا عفوا الشيخ هذا الأمر هو أن الشيخ ولله الحمد تتلمذ على يد الشيخ محمد صالح بن عثيمين واجتهد في طلب العلم، والآن هو يجتهد في تبليغ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أول مرة يأتينا إلى فرنسا، وإن شاء الله لا تكون آخر مرة. أليس كذلك يا شيخ؟ الشهر القادم بإذن الله. Frères et sœurs, nous avons l'immense joie d'accueillir avec nous le Cheikh Mohamed Al-Sawi. C'est un honneur de l'avoir avec nous ici dans la mosquée Al-Iman et au nom de l'association des clics. Nous l'avons invité afin de vous faire découvrir des personnalités qui ne sont pas assez médiatisées, en tout cas chez nous en France, mais qui, grâce à Allah Ta'ala, par leur sincérité, ont pu faire énormément de bien. Donc le cheikh, pour ne pas faire trop long, a plusieurs audios et vidéos sur Internet. Il suffit juste de taper sur l'Internet Mohamed Al-Sawi et vous retrouverez, Inch'Allah, plusieurs de ses conférences audio et vidéo. De même que le cheikh travaille dans plusieurs chaînes islamiques en Égypte, car il est égyptien d'origine, et il a été l'étudiant d'un très très grand cheikh qui est Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Et aujourd'hui, Inch'Allah, il va nous accorder une conférence dédiée aux jeunes, et sans trop tarder, je lui donne la parole. يتفضل الشيخ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد، اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحبكم في الله يا أهل مسجد الإمام، ونحب أهل فرنسا جميعا، ونحب الإخوة القائمين على موقع الدروس، ونخص بالشكر منهم والثناء أخي الفاضل الشيخ أبو أنس حفظه الله تعالى، وجميع الإخوة العاملين. وإن كانت من كلمات أحب أن أزفها بين يدي هذا اللقاء، فإني وقفت وتأملت حال همم شباب المسلمين اليوم، ووجدت أن هذه الهمم تحتاج إلى من يحفزها ومن يرفعها ومن يأخذ بها حتى تكون في المكان المناسب. فوجدت فاتحة سورة الواقعة خير ما يمكن أن نتحدث عنه اليوم. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الله جل وعلا يقول إذا وقعت الواقعة، أي إذا قامت القيامة. لا يستطيع أحد أن ينكر القيامة، لا يستطيع واحد أن يقول القيامة لن تقوم، لأن الله جل وعلا قال وقعت. قال المفسرون إذا عبر الله جل وعلا بالفعل الماضي. وقعت فعل إيه يا جماعة؟ الشباب العرب الذين درسوا اللغة العربية، وقعت فعل إيه؟ ماضي. طيب هل القيامة وقعت ولا لسه ستقع؟ لسه ستقع. لماذا قال الله وقعت؟ قال المفسرون إذا عبر الله بالفعل الماضي عن الأمر المستقبل دل على تحقق الوقوع، لازم ستقع، ليس لوقعتها كاذبة. أول صفة ليوم القيامة خافضة رافعة. ماذا تعني؟ يعني يوم القيامة يخفض أناس كانوا مرفوعين في الدنيا، كان
عندهم مال ومناصب وسيارات وفلل وقصور ومساكن وكانوا رؤساء وزعماء وكانوا أهل ثراء وكانوا أهل مال، والآن أصبحوا لا وزن لهم ولا قيمة. لماذا؟ كانت قلوبهم خالية من الإيمان في الدنيا. اسمعوا هذا الحديث العجيب. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، زي النمل الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم، الناس بتدوس عليهم بأقدامهم. ليه؟ كانوا في الدنيا يشاهدون الناس مثل النمل من تكبرهم وجبروتهم وعدوهم، كانوا لا يبالون بالناس. طيب كانت لهم في الدنيا مناصب، كانت لهم أماكن، كانت لهم وجاهة. ما الذي حصل لهم يا إخواني في يوم القيامة؟ كل هذا ذهب ومضى، ذلك لأنهم كانوا متكبرون فخفضتهم القيامة إلى الأسفل. كانت لهم مناصب، ماذا استفعل لهم المناصب؟ كانت لهم أموال، ماذا استفعل لهم الأموال؟ كان لهم مكانة بين الناس ووجاهة، ماذا استفعل لهم كل تلك المكانات والوجاهات؟ ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. انظر إلى أول وأهم سبب، لا يوجد إيمان في القلب. لذلك يا إخواني إذا أردنا أن نكون أصحاب همم عالية ننصر الإسلام سواء في فرنسا أو أوروبا أو في بلدان العربية أو فوق أي شبر من الكرة الأرضية، يجب أن يكون عندنا في قلوبنا أولا إيمان، نحقق معنى الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، مصعب بن عمير كان شابا أعطر شباب مكة، أجملهم ثيابا، أحسنهم هيئة، كانت منتديات مكة تتنافس، يقولون اليوم عندنا مصعب بن عمير. وكان سفيرا للإسلام. أول ما وصل إلى المدينة بعد سنة جاء ب73 أو 83 من الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، مرحبا بك في المدينة، تعال لنحميك مما نحمي منه أزواجنا وأولادنا وأهل بيوتنا. انظر إلى هذا الرجل الذي قالت له أمه: والله يا مصعب لقد رأيتك بمكة، تقول: والله يا مصعب لقد رأيتك حين صبأت وإني والله لا أذوق ذواقا ولا أطعم طعاما حتى ترجع عن دين محمد. يا إخواني، لو أحببنا الآن أن نتكلم عن أكبر شاب مشهور في العالم وأغنى شاب، مين ممكن يخطر على بالكم يا جماعة؟ مين مثلا؟ Quelle est la personnalité la plus réputée selon vous? مثلا لاعب الكرة، مثلا ليونيل ميسي. ليونيل ميسي عمره كم ليونيل ميسي؟ Il a quel âge Messi? 24 ممكن أو 23. طيب انظر إلى هؤلاء الناس المشاهير، يقولون أن ثروة هذا اللاعب أو إذا أراد برشلونة أن يبيعه إلى نادي آخر لابد أن يدفع ما لا يقل عن 7 ملايين يورو. هذا ما سمعته، هذا في السابق كان هناك ما فوق ذلك أصلا. طيب تأمل مصعب، قالوا كان يأتي بعطر له من فارس وقماش له من الهند، وكان يأتي بحذاء له من إفريقيا مكان الجلود، يعني كان مدلل، كان يعيش في نعيم. ومع ذلك قالت أمه: يا بني والله لا أذوق ذواقا ولا آكل طعاما حتى تترك دين محمد. فبكى مصعب وقال: يا أمي والله لو كان لك 1000 نفس تخرج واحدة تلو الأخرى، تضوعي روحك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة حتى تصلي إلى 1000 روح تخرج منك، ما تركت دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بمصعب في يوم أحد يسقط على الأرض، فينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى جسد طالما خدم الإسلام، ينظر إلى بدن طالما ضحى من أجل الإسلام، يقول له: يا مصعب لقد علمتك وما بمكة أحد أعطر منك ولا أحسن ثيابا منك ولا أجمل لمة يعني شعرا منك، وها أنت الآن تموت لا
الموت لا يجدون له إلا بطانية، إذا غطوا رأسه بدت قدمه وإذا غطوا قدمه بدت رأسه. رحم الله فتى قد هذب الدين شبابه ومضى يزجي إلى العلياء في عزم ركابه، مخبتا لله قلبا صير الزاد كتابه، واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة. إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة، أو نشدت العزم فيه فهو ضرغام بغابة، جاذبته النفس للشر فلم يبد استجابة، متق لله تعلو من يلاقيه المهابة، جربته صولة الدهر فألفت ذا نجابة، إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابا، أو يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابا، مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتسابا، أن للدين انتسابا. إذا اسأل نفسك، هل يوم القيامة سأكون من الذين يرتفعون أم من الذين ينزلون إلى الأسفل؟ خافضة رافعة. وترفع يوم القيامة أناس كانوا في الدنيا مخفوضين، كانوا يمنعون من دخول المدارس، كانت تمنع المرأة من الحجاب والنقاب، كانوا يتهمونهم بأنهم إرهابيين ومتطرفين ومتشددين وأصوليين، يحاربونهم في قوتهم ورزقهم ووظائفهم وأعمالهم، يمنعونهم من أبسط أسباب السعادة، إذا بهم يوم القيامة يرتفعون. ألا تذكرون ذلك الشيخ الذي تحدثوا عنه وحكمت عليه أمريكا؟ ألا تذكرون ذلك الشيخ الذي منعوه من دخول فرنسا أو من ألمانيا لأنه كان شيخا داعية إلى السنة؟ ألا تذكرون ذلك الخطيب في المسجد الفلاني الذي كان يذكر الناس ثم ألغوا إقامته وأخرجوه خارج البلاد؟ يتذكر الناس يوم القيامة قصص لأناس كانوا في الدنيا منبوذين، ليس لأنهم مشركين أو غير على غير هدى، إلا لأنهم قالوا ربنا الله. وإذا بيوم القيامة يرفعهم الله جل وعلا ويعلي من شأنهم. انظر إلى قوله خافضة رافعة. قال الله إذا رجت الأرض رجا. الذي شاهد إعصار كارولينا أو شاهد تسونامي أو شاهد حرائق كاليفورنيا أو شاهد كل أنواع الزلازل التي حصلت في اليابان أو في إندونيسيا أو غيرها، يجب أن يعلم أننا لو جمعنا كل زلازل الأرض لا يساوي ارتجاج الأرض يوم القيامة رجة واحدة. والله يا إخوان، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. البس يعني إيه يا إخواني الشباب العرب؟ البس يعني الطحن، يعني الطحن. في بعض لغات العرب في ليبيا وفي المغرب يقولون على الدقيق مبسوس، يعني مطحون، صح ولا لا؟ طيب الله يقول عن الجبال يا جماعه بص، واحد يتصور الجبال تبص يا جماعه، اعلى قمه جبل في العالم قمه ايفرست 9 كيلو متر، 9000 متر في السماء، تبص تطحن في الارض. طيب يا رب انا الانسان الضعيف، ما حالي اذا كان الجبل سيطحن؟ ما حالي انا؟ انظر الى ربك جل وعلا مباشره يتحدث عن حال الانسان. وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أحوال الناس يوم القيامة على 3 أصناف. أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ تحدث عن سرورهم، عن سعادتهم، عن راحتهم، عن أنسهم، عن الخير الذي سيكونون فيه. لن تستطيع أن توفيهم حقهم. اكتب المؤلفات وتكتب الصحف ويتكلم الشعراء عن أهل الجنة، لن يستطيعوا، لن يستطيعوا، لأن أهل الجنة في نعيم لا يدركه عقل
أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. تحدث عن شؤمهم وعذابهم وعقابهم لن تستطيع أبدا. يا أخوان، يقول عليه الصلاة والسلام: إن ما بين شحمة أذن الكافر في الجنة ومنكبه كما بين مكة والمدينة. انظر، الله جل وعلا يعظم خلق هؤلاء الناس حتى يتعذب كل سنتيمتر في جسمه، حتى يتعذب كل جزء من المليمتر في جسمه. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا هل تستطيع أن تتحدث عن عذاب أهل النار؟ لن تستطيع أبدا. والسابقون السابقون أي الذين سبقوا في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم أولئك من يا جماعة؟ أولئك المقربون في جنات النعيم. بعض أهل العلم يقولون إن السياق الطبيعي أولئك في جنات النعيم من المقربين. قالوا لا، قدم الله جل وعلا نعيم القرب منه على نعيم الجنة. الله أكبر. إنك تكون قريب من الله أعظم من أن تكون في الجنة. كفاية بس إنك أنت قريب من الله، كفاية إنك أنت عند الله عز وجل. أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ليه يا رب؟ ليه قليل منا نحن؟ لأن كثير منا لم يفهم معنى السباق. يا جماعة، سباق الفورمولا 1 تشارك فيه 3000 سيارة. 3000 سيارة لا يفوز إلا 3 سيارات، وربما تفوز سيارتين أو سيارة. طيب، ما الذي جعل هذا يكون جديرا بالسباق؟ الاستعداد الكامل أن تكون من أهل السباق. مين يا أخواني الآن مستعد أن يسابق إلى الله يرفع يديه؟ مستعد يسابق إلى الله يرفع يديك؟ قل أريد أن أسابق إلى الله. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسمع أبو الدحداح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: يا رسول الله، أيطلب الله منا القرض؟ قال: نعم. قال: عندي بستان في طرف المدينة فيه 600 نخلة كله لله. 600 نخلة يا إخواني. فقال النبي: انطلق بنا. فانطلقوا حتى وصلوا إلى البستان وإذا الأطفال يأكلون تمرا. فقال: يا أم الدحداح، أخرج التمر من أفواه الأطفال، فقد أقرضت هذا البستان لله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق الرداح وروض الفياح لأبي الدحداح في الجنة عند الله. امرأة في يوم أحد اسمها أم عمارة يتكسر في يدها 7 أسياف وهي تدافع عن النبي، والنبي يقول لابنها: عمارة يا عمارة المرأة. ويأتي ابنها يقول: يا أم، أن الرسول يقول: ارجعي. تقول: انصرف عني إلى أم لك. كيف يخلص إلى النبي وفيكم عين تطرف؟ إزاي أنتم عايشين والنبي الأعداء سيصلون إليه؟ تسابق إلى الله جل وعلا. قالوا: فما استطاعت امرأة أن تصنع مثل ما صنعت أم عمارة في أي معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنثى. إنك بحاجة أن تدرك معنى المسابقة إلى الله. لازم تسابق إلى الله جل وعلا، لأن هذه 3 أصناف يجب أن تختار صنفا منها، إما أن تكون من أصحاب اليمين أو من أصحاب الشمال عياذا بالله، أو من المقربين السابقين الذين لهم قصب السبق عند الله جل وعلا. أمس في المؤتمر حكيت لهم قصة. عندنا في مصر في الإسكندرية اتفق النساء في المنطقة أن يوزعوا حلويات يا شيخ نادر كل ليلة من ليالي رمضان الأخيرة. فكتبنا جدول وكتبنا فيه أسماء الأمهات الستات الكبيرات عندنا في المنطقة، الحجة أم فلان والحجة أم فلان. وجاء قبل العشر الأخيرة لما علقنا الجدول يوم 18 رمضان نزلت الحجة أم كريم من فوق وقابلتني عند باب المسجد وقالت: يا شيخ، أنتم كتبتم اسمي ليلة 27 رمضان. قلنا: ما شاء الله، ليلة مباركة يا أمي، بل هي أرجى ليلة أن تكون ليلة قادر. قالت: لا يا ابني. قلت لها: عايزة إيه يا حجة؟ قالت: أنا لن أسمح لأحد أن يسبقني إلى الله. أنا عاوزة أول ليلة، أنا لا أكل الناس، أنا أكون أول واحد. فأنا تعجبت: يا أمي، طيب هذه ليلة مباركة. قالت: لا، أنا أريد أول ليلة، ليلة 21 رمضان. حاضر يا حاج أم كريم، لو سمحت يا أخي اطلع فوق بلغ الأخت المشرفة تكتب اسم الحج أم كريم أول ليلة وتريها. والله يا إخواني ليلة 21 صلينا التهجد، وفي الجلسة بين ال8 ركعات نزلت أم كريم وزعت أطباق الرز بلبن والكنافة والبقلاوة والحلويات، وثاني يوم الظهر كنا نصلي عليها الجنازة. انظر إلى المسابقة. قلت لابني: يا كريم، قالت أمي كانت تشعر أنها
أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ذكر الله أنهم مجموعة من الأولين. ليه؟ لأنهم فهموا معنى السباق، فهموا معنى المسارعة إلى الله. ولماذا قلة من الآخرين؟ لأنهم لم يفهموا معنى المسابقة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كثير منا بحاجة أن يدرك كيف يسابق إلى الله. علم نفسك كيف تسابق إلى تكبيرة الإحرام، علم نفسك كيف تسابق إلى الصيام، علم نفسك كيف تسابق إلى قيام الليل، علم نفسك كيف تسابق إلى غض البصر، علم نفسك كيف تسابق إلى ذكر الله جل وعلا. يحكي لي أحد الدعاة يقول كان في شيخ عندنا في الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية، هذا الرجل كان بعيد عن الطاعة وعن الدعوة، فتعلم حديث من أحد الخطباء: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. هاج معناهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صوت واحد: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الآن يا إخواني قلنا هاتين الكلمتين اللتين يحبهما الرحمن. يا رب كما قلنا ما تحب أحبنا يا رب. امين يا رب. انظر، هذا الرجل أصبح لا يقابل أي واحد في الشارع أو بقال أو بائع أو يركب مواصلات إلا ويقول: يا أخي ردوا معي كلمتين خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يقول حصل له حادث كنت موجود معه. هذا الرجل يحكي لي يقول كنت موجود معه وأنا أحاول أن أسعفه، ووالله كان في اللحظات الأخيرة يشد يدي ويقول: يا أخي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ومات همته أن يبلغ دين الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. فاستمر ذلك الرجل يبلغ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا يجب أن يكون عندك همة تسابق بها إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا بعد ذلك عن أهل السباق: متكئين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. يا رب اجعلنا وجميع من حضر من إخواننا وأخواتنا من السابقين لك. قال أهل العلم ذكر الله في هذه الآيات كل أنواع النعيم في الدنيا. إزاي؟ قالوا إن الإنسان إذا اشتهى السكن يعني أراد أن يسكن يبحث عن المكان الذي يكون قريب من ماذا؟ من الأشياء التي يحبها. طيب إيه أعظم شيء أنك تكون قريب من الله؟ في حاجة أعظم أنك تكون قريب من الله؟ الله قال أولئك المقربون. أول حاجة أنك قريب من الله. طيب أنت سكنت بالقرب من الله. الواحد لما يسكن يحتاج أن يكون عنده في بيته أو في مسكنه أو في عمارته أو في الحي أحباب وأقاربه. يتمنى أن يسكن بجوار والده أو والدته أو أبنائه أو أقاربه. قال الله جل وعلا على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. قال المفسرون يقابل الأب أولاده والأم بناتها والخليل خليله والصاحب صاحبه على السرر. طيب أصبحت أقابل أحبابي في مسكني، أحتاج من يخدمني، أحتاج من يعد الطعام لي، يهيئ الفراش لي، يجهز الملابس لي. قال الله جل وعلا يطوف عليهم ولدان مخلدون. وتأمل لما تدخل إلى مطعم ريستورانت وتجد أن النادي الذي يقدم لك ولد صغير 10 سنوات لابس ملابس جميلة مؤدب يبتسم: تفضل لو سمحت، لماذا أخدمك؟ ماذا تريد أن أعد لك من طعام؟ تكون صورة جميلة. أم أيهم أحسن أن يكون الذي يقدم لك الطعام بوديجارد ويعني بلدنج بدي يعني واحد أسد
وتخاف لا تطلب طعام، شكرا أنا سأخرج. لكن الله جل وعلا قال يطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان مخلدون. طيب، بأكواب وأباريق وكأس من معين. وتأمل هذه الإشارات والتلميحات في القرآن إلى كل أنواع الشراب الذي كان يشتهيه الإنسان في الدنيا ولم يستطع أن يشربه، إما للتأذي منه وإما لأن الله حرمه. ففي الجنة كل ما تشتهي من أنواع الشراب والطعام يكون موجودا عندك. وهذه النقطة الرابعة. طيب، يحتاج الإنسان أن يأكل، ولحم طير مما يشتهي، وفاكهة مما يتخيرون. وفاكهة مما يا جماعة يتخيرون يعني إيه؟ يعني يختار، صح ولا لا؟ شباب العرب اللي صحيح ولا يمين؟ مما يتخيرون. طيب، في أحد متزوج عريس جديد يا جماعة؟ في عريس جديد؟ عريس. هل رزقت بمولود ولا لسه؟ زوجتك حامل ولا لسه؟ لا لسه، إن شاء الله تحمل زوجتك. إذا حملت زوجتك ستريك نجوم الظهر، ستريك الوين. ماذا يحدث؟ تجدها في الشهر الرابع وأنت في الشتاء الشديد تقول أنا أريد مانجا. أنت ناس المانجا تأتي في الصيف، من أين آتي لك؟ قالت لا، تزوجتني وقلت لي سآتي لك بكل شيء، أنا أريد مانجا الآن. وتذهب تلف في باريس كل المحلات وكارفور لا يوجد مانجا، وترجع تقول أنا أريد بطيخ مرة بطيخ. ونحن في الشتاء لا يوجد بطيخ في الشتاء، يوجد برتقال، تقول لا البرتقال لا أريد. لماذا؟ لأن النفس تشتهي طعام محدد. سبحان الله. قال الله وفاكهة مما يتخيرون. قال المفسرون يعطيهم الله فاكهة الصيف والشتاء والربيع والخريف في كل الأوقات، كل ما تشتهي وكل ما تريد. قال ابن عباس ليس في الجنة شيء من الدنيا إلا الأسماء. الحقيقة التفاح حقيقتها شكلها وطعمها يختلف عن الدنيا، لكن الاسم نفس الاسم. وكلما اشتهى الإنسان ثمرة تدلى الغصن حتى يقترب من فمه فيأكل منها ما شاء الله، ثم يرجع الغصن مرة أخرى إلى مكانه. الله أكبر. هذا النعيم كله ليه يا أخي؟ ليه؟ علشان إيه؟ علشان سبقوا في الدنيا، علشان لما جاءت الشهوات قالوا لا يا رب لن نعصيك، لما جاء الربا قالوا لا يا رب لن نرابي، لما جاء المال الحرام أو الطعام الحرام قالوا لا يا رب لن نأكل حرام أبدا، لن نأكل إلا طعاما حلالا، لما جاء الإنفاق في سبيل الله قالوا يا رب نحن سنسابق إليك، لما جاء قيام الليل قالوا يا رب نحن أكثر الناس قياما، لما جاء الإنفاق والعمل للدين والتضحية والجهاد قالوا يا رب نحن في سبيل الله خذ دماءنا وأرواحنا وأنت ارضى عنا يا رب. لذلك أعطوا كل هذا النعيم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين، أي نساء جميلات خلقهن الله جل وعلا خصيصا لأهل الجنة كأمثال اللؤلؤ المكنون. في حدنا معاه 10 مليون يورو لا طبعا لا يوجد. ممكن تنام تحلم وتنام عندك معك 10 مليون يورو. لا يوجد. إذا أردت أن ترى اللؤلؤ الطبيعي يجب أن تذهب إلى محلات لازوردي أو داماس وتقول أريد لؤلؤ طبيعي. يقولون معك حساب بنكي مرتفع مليون يورو بمليون، يقولون لا. تقول إذا لا نسمح لك، لازم يكون معك حساب مرتفع. اللؤلؤ أغلى شيء مثل الألماس تماما. فيدخلونك إلى غرفة الضوء فيها قليل ويفتحون لك علبة زجاجية يقولون انظر هذا اللؤلؤ، لا تلمس اللؤلؤ، لأن اللؤلؤ يتأثر بالماء والهواء واللمس والضوء. لذلك خلقه الله جل وعلا في صدقة مغلقة في قاع المحيط، قاع البحر. الله جل وعلا يشبه لك زوجتك باللؤلؤة. الله أكبر. في حد شاف اللؤلؤة؟ لا، الله مخبيها لك. الله جل وعلا محتفظ لك بها. الله سبحانه وتعالى جعلها من أجلك. تأمل هذا المعنى جيدا. قد تقول إحدى النساء الحاضرات طيب يا شيخ نحن ألا يوجد لنا رجال عيد؟ نقول لا يوجد، لكن أنت ستكونين أجمل من الحور العين في الجنة إذا كنت من الصالحات. قال أمنا عائشة رضي الله عنها قالت بينما رجل يتنعم
مع حورية من حوريات الجنة، إذ ببرق يسطع في سماء الجنة. واحد جالس مع زوجته في الجنة وفجأة سطع برق، فنظر فإذا امرأة تزيد على التي معه ب70,000 ضعف من النور والجمال، وهي تقول: يا عبد الله، يا ولي الله، أما لنا فيك نصيب؟ تقول: فين نصيبي منك؟ أنا لك. فيقول: من أنت؟ تقول: أنا زوجتك من نساء الدنيا، كنت صالحة في الدنيا فجعلني الله أجمل من الحور العين في الجنة. قالت أمنا عائشة: فيصعد إليها بمتكئه وسريره فيضمها ويعانقها 40 سنة. واحد من الشباب يقول: ما شاء الله يا شيخ 40 سنة ضمة، فما بالك يعني بما سوى ذلك، ما شاء الله يعني سنوات طويلة. قال الله جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. انظر، قال المفسرون: مشتغلون بمعاشرة الحوريات الجميلات. كل هذا لمن؟ للمؤمنين المسابقين إلى الله جل وعلا. قالت أمنا عائشة: ثم يتمنى هذا الرجل من هذه المرأة أن تغني له، فيجعل الله حوريات الجنة في صف، ويجعل نساء الدنيا في صف آخر، فيقولن حوريات الجنة: نحن الخالدات فلا يبدن، نحن الناعمات فلا يسخطن، نحن الراضيات فلا يبأسن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. فيردن عليهن نساء الدنيا: نحن العابدات وما عبدتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المصليات وما صليتن، أبناء قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. تقول أمنا عائشة: فغلبنهن، أي غلب نساء الدنيا حوريات الجنة. الله أكبر. هذه بشارة لأمي وأمك وأختي وأختك وزوجتي وزوجتك وأهالينا ونسائنا جميعا، إن هن أطعن الله يجعلهن الله أجمل من الحور العين في الجنة. انظر، هذا لمن يا أخواني؟ هذا للسابقين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. يا رب اجعلنا وجميع من حضر من أصحاب اليمين يا حي يا قيوم. قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود. السدر يا جماعة هو شجر النبق، ثمرة النبق التي نزع الشوك منها فأصبحت جاهزة للطعام. وطلح منضود، والطلح قال بعض المفسرين هو شجر الموز الذي قشر، يعني الموزة جاهزة مقشرة، مش تتعب وتفتحها، وممكن تطلع خضراء وممكن تطلع بيضاء وممكن تطلع ليست حالية وقد تخرج غير جميلة. وطلح منضود وظل ممدود، الظل ممدود. اسمع هذا الحديث العجيب. قال عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. 100 سنة تمشي في الظل، والناس في الصيف تبحث عن أي ظل تستظل به من شدة الحرارة. أما في الجنة الشجرة الواحدة تسير في ظلها 100 عام لا تقطعها. يا رب اجعلنا من أهل الجنة يا رب. وظل ممدود، والإنسان إذا احتاج إلى الظل يحتاج مع الظل إلى الماء. قال الله: وماء مسكوب. الماء جاهز، لكن ليست أي جاهزية، إنما جاهزية معينة، وهو أن تكون آخر قطرة مسببة
عشان تشرب ماء، صح؟ وبعدين تحس انك محتاج شويه تزود شويه وتشرب، وبعدين تحس انك محتاج شويه فتشرب، فتحس ان شويه دول يطلعوا ازيد من الطبيعي، صح ولا لا؟ لكن اهل الجنه الماء المسكوب المعد لهم يشربونه مع اخر قطره يحصل لهم كمال الارتواء، كمال الشبع. الله أكبر. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. فرش أهل الجنة وصفها الله بأنها مرفوعة، يعني يا شيخ نادر؟ يعني لها صفتان: مرفوعة في مكانها، إذا دخلت ذلك من الفنادق الفخمة تجد الأسرة العالية مريحة جدا للناس. الفرش مرفوعة في المكان ومرفوعة في المكانة والقدر. طيب لماذا قالوا؟ لأن فرش أهل الدنيا أحد أمرين: إما أن يطاع الله عليها بالزواج الحلال، وإما أن يعصى الله عليها، صح؟ أما فرش أهل الجنة لا يعصى الله عليها أبدا. فرش أهل الدنيا إما أن يطاع الله عليها أو يعصى، وأما فرش أهل الجنة فإنها منزهة عن أن يعصى الله عليها، فهي دائما منزهة عن النقائص فيطاع عليها ربك جل وعلا بالتمتع بالنساء الجميلات والراحة والنوم. قال الله بعدها مباشرة: إنا أنشأناهن إنشاء. وكأن الآية تتكلم عن النساء، يعني خلقناهن من أجلكم أنتم فجعلناهن أبكارا، أي كلما يجامعها زوجها ترجع بكرا مرة أخرى. ما شاء الله. عربا أترابا، يعني ماذا عرب؟ المرأة العروب هي التي تتحبب إلى زوجها بالكلام الجميل، كل يوم تقول: كيف حالك يا حبيبي؟ اشتقت لك، I miss you. أين أنت؟ لماذا غبت عني؟ طبعا في الدنيا يختلف الوضع. أول ما تتزوج أول شهر: حبيبي وعمري وحياتي وأنا أحلم بك من 20 سنة، وهي عمرها 19 سنة. انظر إلى ذلك. بعد سنة تبدأ تكتب في الهاتف المحمول: زوجي. كان في الأول حبيبي، الآن صار زوجي. بعد سنتين تكتب: أبو أنس. بعد 5 سنوات تكتب: حسبنا الله ونعم الوكيل. تجد بعض الرجال يكتبون أسماء الزوجات، واحد كاتب اسم زوجته في الهاتف المحمول: المباحث وأمن الدولة، وحاطط النغمة وي 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 إذا اتصلت زوجته، يعني يخاف من زوجته. طيب أين الحب والمشاعر الجميلة؟ يقول لها زوجها: يا بنت الناس، يعني أنا أخذتك وكان وزنك 40 كيلو، الآن وزنك 85 كيلو، زيادة 45 كيلو عندي. تقول: أبدا ما رأيت منك خيرا قط. سبحان الله. وتمر الأيام يقول لها: طيب أسمع كلمة حلوة، كل ما ينزل تقول: هات خبز، هات عيش، هات بمبرز، هات مكرونة، هات لحم، هات فاكهة. يقول: يا بنت الناس، مرة واحدة قولي خذ، قالت: خذ كيس الزبالة وتناسل. هذا حال كثير من النساء. طيب، لكن طبعا النساء الصالحات الحافظات لحدود الله عز وجل، نحن نعرف أن ما شاء الله كثير منهم من الصالحات لا يتعاملن مع أزواجها هكذا. أما حوريات الجنة فهن عرب، يعني كل يوم تتحبب إلى زوجها بالكلام الجميل، كل يوم تنتقي له كلاما جميلا، وتلبس ملابسا جميلة، ويشم منها زوجها رائحة جميلة، ويسمع منها ألفاظا جميلة. ذلك لأن هذا هو الوصف الرائع اللائق بحوريات الجنة: عربا أترابا لأصحاب اليمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من السابقين. اللهم اجعلنا من المسابقين إليك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. يا رب اجعلنا من عبادك السابقين، اجعلنا من عبادك المقربين، اجعلنا عندك من أهل اليمين. أعنا يا رب على شهواتنا، أعنا على نفوسنا الأمارة بالسوء، أعنا يا حي يا قيوم أن نستمر على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أعنا يا حي يا قيوم أن نرضيك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا أجنادا لدينك، حراسا
إخواننا المستضعفين في سوريا، يا رب أمن إخواننا المستضعفين في اليمن، يا رب مكن لدينك في مصر، يا رب ارفع راية سنة النبي في ليبيا، يا رب احفظ بلدان المسلمين من الفتن، اللهم خذ بنواصي أهلها إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى، وحد صفوفهم، ارفع رايتهم، انصر قادتهم، اشف مرضاهم، داوي جرحاهم، تقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، انك على كل شيء قدير. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد, mes frères et sœurs, on va essayer de vous donner un maximum de traduction car le thème était très très touchant. Le cheikh a commencé par nous dire qu'il nous aime pour Allah Tabarak wa Ta'ala et qu'il était ravi d'être ici parmi nous. De même, il a dit qu'il a médité sur la motivation des jeunes d'aujourd'hui et cela afin d'utiliser leurs compétences dans le bien. Et il a dit que pour commencer sa conférence, il allait prendre quelques versets de Sourate Al-Waqi'a, qui est la sourate numéro 56, qui est la numéro 56 dans le Coran al-Karim. Allah Tabarak wa Ta'ala dit, après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Idha waqa'at al-waqi'a, quand l'événement, le jugement arrivera. Et il parle ici de la scène du jour du jugement. Allah Tabarak wa Ta'ala nous parle de cette scène qui aura lieu inévitablement, la scène du jour du jugement. Allah Tabarak wa Ta'ala dit ensuite, Laysa li waqa'atiha kadhiba. Nul ne traitera sa venue de mensonge. Le jour du jugement aura lieu, que tu le veuilles ou non. Et ensuite, Allah Tabarak wa Ta'ala dit, Khafidatun rafi'a. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Qui seront les gens qu'Allah Tabarak wa Ta'ala rabaissera? Parmi ces gens-là, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala rabaissera, il y aura les orgueilleux, ceux qui ont refusé la vérité. D'ailleurs, le prophète a dit que le jour du jugement, les orgueilleux seront ressuscités faisant la taille d'une fourmi avec la forme humaine. Et cela pour qu'ils soient humiliés et rabaissés. Car sur terre, ils se prenaient pour de grands hommes. Allah Ta'ala leur montrera qu'ils sont petits. Et ces gens-là, on les voyait sur terre, s'enfler d'orgueil, car ils avaient de l'argent, car ils étaient beaux, car ils avaient des diplômes, car ils avaient énormément de choses dans ce bas monde. Alors que s'ils méditent bien, dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala nous rappelle, dans Sourate Al-Haqqa, la Sourate 69, que la personne qui ira en enfer dira Ma aghna anni maliya, ce qui signifie que mon argent, ma fortune ne m'a servi à rien. Voilà ce que dira, voilà ce que l'injuste dira le jour dernier. Il dira mon autorité est anéantie et m'a quitté. Et m'a quitté. Allah Ta'ala dira saisissez-le, puis mettez-le, puis mettez-lui un carcan. Et ici, certains compagnons ont décrit que c'est une chaîne qui entrera dans le derrière de l'âme et qui sortira de sa bouche, et où il sera en train de tourner dans cette chaîne dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise, brûlez-le dans le feu. Puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. C'est de cette chaîne dont je parlais. Voilà son crime, car il ne croyait pas en Allah le Très-Haut. Ces gens-là qui sont orgueilleux finiront en enfer. Ces gens
qui se détournent de la religion d'Allah, qu'ils sachent que le jour du jugement aura lieu inévitablement. Puis, le cheikh a récité la suite des versets de Sourate Al-Waqi'a. Et en récitant ces versets, il a raconté l'histoire de Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Donc nous allons respecter ce qu'il a fait le cheikh. Il a dit, hafidhahullah ta'ala, il a dit qu'Allah ta'ala dit quand l'événement, le jour du jugement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les autres, il élèvera les autres. C'est-à-dire qu'il en abaissera certains et il en élèvera certains. Et ensuite Allah ta'ala dit quand la terre sera secouée violemment, quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez trois catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Les premiers, et ça c'est la troisième catégorie, et méditez bien, les premiers à suivre les ordres d'Allah sur terre. Faisons-nous partie de ceux-là? Sommes-nous de ceux qui s'empressent, qui sont les premiers à accomplir ce qu'Allah a ordonné? Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Si tu cherches à être le premier dans ce bas monde, tu seras le premier dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. Dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations. Donc ici le cheikh nous parle de cette troisième catégorie des gens qui s'empressaient à accomplir le bien, qui étaient les premiers dans toutes choses. Faisons-nous partie de ces derniers? Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Ce compagnon était le dandy de la Mecque, l'homme qui vivait de la manière la plus aisée que tu peux imaginer. Cet homme, Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, était très riche. Il avait une maman qui était riche et il s'habillait des meilleurs vêtements. Ses vêtements venaient de l'Inde, de l'Afrique. Ses parfums venaient de très loin et ils coûtaient très cher. Et il est même dit que lorsqu'il mettait un parfum et qu'il marchait dans une rue, on savait que Mus'ab ibn Umayr avait pris cette rue. Car il n'achetait que des choses qui avaient de la valeur et qui étaient de qualité. Cet homme, lorsqu'il a embrassé l'islam, regardez ce qu'il a fait. Il est parti comme prêcheur à Allah Ta'ala à Médine. Et il a pu, grâce à Allah Azzawajal, préparer un terrain pour le prophète alayhi salatu wassalam, afin qu'il soit accueilli dans une terre qui accepte l'islam. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu a vécu une dure épreuve avec sa mère. Sa mère l'a mis devant un choix très difficile. Elle lui a dit, tu as deux choix. Soit, écoutez bien, les deux choix, car vous allez voir que c'est une grande épreuve. Elle lui a dit, soit tu renies la religion de Muhammad alayhi salatu wassalam, soit, en deux mots, je ne te reconnais plus. Et Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu n'a pas fait de concession dans sa religion. Et c'est un message à tous nos frères et à toutes nos sœurs de ne pas faire de concession concernant notre religion. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu pleura et répondit à sa mère, maman, si tu possédais 1000 âmes, 1000 âmes, et que chacune d'entre elles sortait l'une après l'autre, je ne renierai jamais la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tel était Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, et ce n'est qu'un exemple parmi de nombreux exemples de nos compagnons radiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umayr, le jour de la bataille de Uhud, lorsqu'il est tombé martyr, cet homme miraculeux, le prophète alayhi salatu wassalam l'a trouvé par terre, mort dans ce combat. Et tellement il avait délaissé ce bas monde, il ne possédait qu'un vêtement, qu'un seul vêtement avec lequel il marchait avec. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a voulu couvrir son corps, il avait aussi un petit bout de vêtement qui, lorsqu'il essayait de couvrir le haut de son corps, le bas de son corps était découvert. Et lorsqu'il recouvrait le bas de son corps,
le haut était découvert. Cela vous montre à quel point ce compagnon a tellement tout sacrifié qu'il n'avait même pas lui-même des vêtements, un linceul, afin qu'on puisse le recouvrir. Il a tout sacrifié pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il a cherché à être parmi les premiers. Prenons exemple sur ce compagnon radiallahu anhu. Et ces histoires, si on les raconte, ce n'est pas pour rien. Pose-toi la question, toi qui m'entends. Est-ce que le jour du jugement tu seras rabaissé ou est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'élèvera? Et tout dépend de ta situation sur terre. Si tu faisais partie de ceux qui s'empressaient à mettre en pratique la religion d'Allah, tu seras Inch'Allah élevé. Et si tu étais de ceux qui combattaient la religion ou bien qui refusaient la religion, sache que tu seras rabaissé. Allah tabaraka wa ta'ala n'élèvera que les pieux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans les versets, quand l'événement, à savoir le jour du jugement, arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns et en élèvera d'autres. Écoutez bien, quand la terre sera secouée violemment, il s'agit du jour du jugement. Et les montagnes seront réduites en miettes. Subhanallah. Le cheikh nous a dit, vous vous rappelez le tsunami et ses dégâts? Et lorsque une forêt a pris feu aux États-Unis, et ce qui s'est passé comme tremblement de terre au Japon, si on réunit toutes ces catastrophes, sachez qu'elles ne représentent absolument rien comparé à la secousse du jour du jugement. Absolument rien. Et donc il dit que les montagnes seront réduites en miettes. Subhanallah. Vous savez très bien que la montagne, si elle fait par exemple 8 km, il y a en bas en profondeur, sous terre, 2 fois ou 3 fois la taille de la montagne. Elle sera réduite en miettes. C'est un jour terrible. T'es-tu préparé pour ce jour? Ou es-tu insouciant au point de te dire laissons passer les choses et on verra plus tard? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a décrit dans plusieurs hadiths authentiques la description du paradis. Et cette description, bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam l'a prise de son Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, ça c'est un rajout dans la conférence car le chef ne l'a pas dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah a dit, j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu et aucun cerveau ne peut imaginer. Et il en est ainsi, le paradis est indescriptible, indescriptible. De même que l'enfer est indescriptible. Imaginez-vous que dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le mécréant qui sera en enfer, la distance qu'il y a entre le lobe de son oreille et son épaule est équivalente à celle de la Mecque à Médine. Vous imaginez? Et pourquoi est-ce qu'il sera aussi grand, gros? Pour qu'il puisse goûter à la souffrance à chaque millimètre de son corps. Vous imaginez un petit peu? Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, dans Sourate Al-Waqi'a, nous dit donc quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez 3 catégories. Les gens de la droite, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que l'on soit les gens de la droite. Que sont les gens de la droite? Ensuite Allah dit, et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Et ensuite il a dit 3, ça c'est la 3e catégorie de personnes, les premiers à suivre les ordres d'Allah sur terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Et regardez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et là on rentre dans la description du paradis. Écoutez bien, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ce sont là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices. Avant de parler du paradis, Allah tabaraka wa ta'ala a dit que tu seras très proche de lui. Et c'est la meilleure récompense, d'être proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a placé cette phrase avant de parler du paradis. Et ce n'est pas pour rien. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que l'on doit rentrer en compétition. Ou plutôt que l'on doit rentrer dans cette course. Cette course qui est quoi? La course au vrai bonheur.
la recherche du vrai bonheur et de la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il dit, vous savez, quand il y a des tournois de Formule 1, il y a plus de 3000 véhicules. Il y en a 3 qui sont choisis et un gagnant ou 2. Nous, on doit avoir à l'esprit qu'on est sur terre dans une course. On est sur une piste, on doit faire le maximum de bien, ramasser un maximum de hasanat afin de rencontrer Allah Tabaraka wa Ta'ala avec un bagage. Car dans le cas contraire, Allah, on va le regretter. On va le regretter. Personne ne pourra être utile ce jour-là. Le prophète à maintes reprises incite les compagnons à s'empresser, à accomplir les bonnes œuvres, à être les premiers. Et les compagnons ont compris cette leçon. Et lorsqu'on lit leur biographie, on s'aperçoit qu'ils étaient souvent, ou plutôt tout le temps, les premiers dans le bien. Il y avait aussi une dame, une femme, qui est de la ville de Cheikh Mohammed al-Sawi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il dit pendant la Ramadan, ils avaient fait un planning pour pouvoir nourrir les pauvres. Et chacun devait en fait nourrir un jour précis. Alors, ils ont dit à une dame, une femme qui s'appelait Karim, toi, tu t'occuperas du jour de la nuit du 27. Tu t'occuperas, Inch'Allah, de nourrir le jour de la nuit du 27. Elle a dit quoi? Laissez passer la première nuit impaire, le 21, hors de question. Moi, j'ai comme condition de nourrir la première nuit. Et elle a voulu être la première à accomplir le bien. Et il en fut ainsi. Elle a nourri cette nuit-là les pauvres entre les 2 rak'at, elle a distribué de la nourriture. Et après cela, le lendemain, le cheikh dit, on a prié sur elle, la prière mortuaire, elle est morte. Elle a cherché à être la première. Et regardez, subhanallah, sa mort était très proche. Et grâce à Allah, elle avait cette motivation d'accomplir le bien. Elle voulait entrer dans cette course. Et grâce à Allah, elle a fait ses preuves. Ne te dis pas, je suis incapable de rentrer dans cette course. Je suis en France, les conditions sont très dures. Sache que les compagnons, les meilleures créatures qui ont existé après les prophètes, les compagnons ont souffert plus que nous. Et malgré cela, ils ont pu mettre en pratique leur religion et appeler Allah Ta'ala. Prends donc exemple sur eux et fais tout pour rentrer dans cette course et être le premier. Ensuite, Allah Ta'ala dit à la suite, ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations. Et ensuite, Allah Ta'ala, il nous décrit le paradis. Mais avant cela, avons-nous rempli une parmi les missions les plus importantes que notre prophète a reçues, qui était d'appeler Allah Ta'ala? Avez-vous oublié que le prophète a dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset? Tu te dois d'appeler les gens à l'islam, les musulmans et les non-musulmans, de leur exposer cette bonne religion avec douceur, sagesse, science. Tu te dois d'être utile. Un homme ne connaissait qu'un seul hadith, celui de kalimatan khafifatan ala lisan. Vous connaissez ce hadith? Il y a 2 paroles qui sont légères sur la langue. Ensuite, faqilatan fil mizan, elles sont lourdes dans la balance. Et habibatan ila rahman, elles sont aimées du miséricordieux. Quelles sont ces paroles? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Sachez que cet homme a vécu avec ce hadith en tête. Et il s'est dit, je vais le transmettre partout. Et subhanallah, au moment de sa mort, il a rencontré un homme et il lui a dit kalimatan khafifatan ala lisan, et il lui a enseigné le hadith, et après avoir terminé ça, il est mort. Cela, si on te raconte tout cela, c'est pour que tu saches que tu peux apporter un bien avec un hadith, avec un verset que tu as bien appris, bien compris. Ensuite, Allah Ta'ala nous dit
comment seront les gens du paradis. Il dit ala sururin mawduna. Il dit sur des lits ornés d'or et de pierreries. Muttaki'ina alayha mutaqabilin, s'y accoudant et se faisant face. Yatufun alayhim wildanun mukhalladun. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Bi'akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source. Est-ce terminé? Non. La yasadda'una anha wa la yunzifun wa la yunzifun. La yasadda'una anha wa la yunzifun. Qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. Ensuite, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tayrin mimma yashtabun wa hurun 'ayn. كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Allah tabaraka wa ta'ala dit et des fruits de leur choix et toute chair d'oiseau qu'ils désireront et ils auront des houris aux yeux grands et beaux pareils à des perles en coquille. Et là le cheikh a commencé à nous expliquer ces versets et là je veux toute votre attention. Allah tabaraka wa ta'ala a dit sur des lits ornés d'or et de pierreries. Il dit que la personne, quand elle veut acheter ou louer un appartement, elle essaie de faire en sorte que cet appartement soit près de certaines choses qu'elle aime. Alors ça peut être une mosquée, sa famille, des centres commerciaux ou autres. Ça c'est la première chose. Au paradis, Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé que tu seras proche de lui. Donc tu seras logé près d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. Ça c'est un. Deuxièmement, nous savons tous que lorsqu'on a un logement, on essaie de ne pas être trop loin de la famille. Comme ça pour les visites, c'est pratique. Allah tabaraka wa ta'ala dit, ala sururin mawduna, sur des lits ornés d'or et de pierreries. Et cela signifie qu'au paradis, lorsque tu voudras rencontrer ta famille, c'est ton lit qui se déplacera et tu pourras les rencontrer. T'imagines? Et vous serez très proches. Ensuite, tu trouveras au paradis tes amis, ta famille. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'au paradis, tu auras aussi, parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Au paradis, ça y est, tu as ton logement, près de ta famille, tu es très proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et après cela, tu veux quoi? Tu veux aussi que quelqu'un soit à ton service. Allah Azza wa Jal créera pour le paradis des jeunes qui seront à ton service tout le temps. Tout le temps. Tu auras besoin de quelque chose, ils seront là pour te rendre service. Et ces jeunes-là, ils seront aussi très beaux. Bi'akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Ils seront là avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. Au paradis, tout ce que tu vas consommer n'est pas nuisible. Ici, par exemple, manger trop, ça peut être nuisible. Trop de sucre, trop de sel, etc. Au paradis, tout ce que tu manges et tout ce que tu bois n'est pas nuisible. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit et des fruits de leur choix. Des fruits de leur choix. Il dit que si quelqu'un d'entre vous est marié, il a pu s'apercevoir que la femme, quand elle est enceinte, si elle est enceinte, quand ta femme, ou la tienne, ou toi quelqu'un qui l'entend, sache qu'elle a des caprices et qu'il arrive de demander des choses parfois impossibles. Elle demande de la mangue dans une période où c'est pas du tout la saison de la mangue, ou bien des pastèques ou autre, n'est-ce pas? Au paradis, les fruits que tu veux, tu pourras les avoir quand tu veux. T'imagines? Ce que tu vois dans les 4 saisons seront réunis à n'importe quel instant au paradis, simplement en lui souhaitant.
Et d'ailleurs, sachez une chose, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a précisé que tout ce qui se trouve au paradis ressemble à ce qui est sur terre simplement par le nom. Simplement par le nom. Quand on dit fruits, les fruits du paradis n'ont rien à voir avec les fruits de la terre. Quand on dit vêtements, quand on dit femme, quand on dit palais, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu sur terre. La ressemblance n'est que dans les noms. Tu voudras par exemple une date sur un palmier, la branche de palmier descendra jusqu'à ce que tu puisses te servir et elle remontera. Tu auras tout ce que tu veux. Ensuite, Allah il dit et pareil pour la viande. Il suffit simplement que tu souhaites avoir telle ou telle viande ou tel repas et tu l'auras immédiatement. Donc Allah dit et des fruits de leur choix. Allah dit et des fruits de leur choix et toute chair d'oiseau qu'ils désireront et ils auront des houris aux yeux grands et beaux. Les houris, c'est les femmes du paradis. C'est les femmes du paradis. Les femmes du paradis, d'accord, ce n'est pas celles qui sont sur terre. Non, Allah a créé d'autres femmes que celles qui existent sur terre, qui sont les houris. Et l'homme sur terre, lorsqu'il rentrera au paradis, il aura des houris. Et là, certaines de nos sœurs se posent sûrement la question, et est-ce que nous, on aura aussi un houri? Parce que vous connaissez très bien les sœurs, quand il s'agit des droits, n'est-ce pas? Donc, est-ce que les sœurs auront des houris? Aïcha radiallahu anha a expliqué que au paradis, la femme pieuse, écoutez bien, la femme pieuse qui a mis en pratique la religion d'Allah sur terre sera 70 000 fois plus belle que les houris du paradis. Vous imaginez? Et d'ailleurs l'homme, quand il sera avec sa houri au paradis, il verra un éclair. Un éclair. Et là, lorsqu'il verra cet éclair, bien sûr, il regardera au ciel et il verra une femme très très belle qui lui dira: je suis ta femme de ce bas monde, ta femme pieuse de ce bas monde. Et il ira la prendre dans ses bras pendant 40 ans. Le cheikh a dit, t'imagines un câlin qui dure 40 ans. L'autre dit c'est très bon. Ouais. Oui. On revient donc au verset. Allah il dit: et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareil à des perles en coquille. Subhanallah, très très belle, très très belle, en récompense pour ce qu'ils faisaient. En récompense pour ce qu'ils faisaient, parce qu'ils étaient les premiers à accomplir la prière. C'était les premiers qui lisaient le Coran. C'était les premiers qui étaient dans Qiyam al-Layl, les prières nocturnes. C'était les premiers dans toutes choses, dans la bienfaisance envers les parents. Dans toutes choses, on les voyait tout le temps premiers. C'est pour cela que le jour dernier, ils auront tout ça. Et si tu ne fais pas d'effort, tu ne pourras pas avoir tout ça. Tu en seras privé. Et honnêtement, là tout de suite, pendant que tu es en train d'écouter cette petite description du paradis, n'as-tu pas envie d'être parmi les gens du paradis? Sûrement que oui. Fais-tu les efforts nécessaires? Si on obéit à Allah, on aura tout cela. Et Allah il dit: ils n'y entendront ni futilité ni blasphème. Mais si on parle les propos, salam, salam, paix, paix. Au paradis, c'est fini. Il n'y a plus de mauvaises paroles, plus de problèmes, plus de maladies, plus de soucis, plus de chagrin, plus de tristesse. C'est fini, c'est le repos, enfin la paix. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines et parmi des bananiers au régime bien fourni. La banane, elle est sans sa peau et elle ne pourrit pas. Et elle a un goût meilleur que celui que tu as pu goûter sur terre. Et on vous a dit, et on le répète, que la ressemblance n'est que dans les noms seulement. Au paradis, le croyant parcourra l'ombre d'un arbre pendant 100 ans sans terminer la distance, ou plutôt sans arriver à la fin de l'arbre. Vous imaginez la taille des choses, la grandeur des choses, la beauté de ces choses. Au paradis, il y a ce que tu ne peux pas imaginer. Et Allah dit:
dans une ombre bien étendue, et parmi des bananiers au régime bien fourni, et dans une ombre bien étendue, près d'une eau coulant continuellement. Tu sais, sur terre, mon frère, quand tu veux boire, il est possible que quand tu as soif, le premier verre d'eau ne suffit pas. Vous avez remarqué même, je le vois beaucoup quand je traduis les conférences ou quand je fais une conférence, tu bois un verre d'eau, un deuxième verre d'eau, un troisième, et peut-être au bout du quatrième, tu commences à étancher ta soif. Au paradis, tu bois juste un verre d'eau, ça y est, c'est terminé. Tu n'as plus soif. C'est fini. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, près d'une eau coulant continuellement, près d'une eau coulant continuellement et des fruits abondants, ni interrompus, ni défendus, sur des lits surélevés. Les lits du paradis ne sont pas comme ceux de la terre, de ceux qu'on trouve sur terre. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur des lits surélevés. Mais que veut dire surélevé? Premièrement, lorsqu'on va dans un hôtel ou dans une chambre pour dormir, lorsque le lit est trop bas, c'est pas pratique. On aime que le lit soit quand même haut, n'est-ce pas? Donc premièrement, il sera élevé en hauteur et élevé, comment? Par rapport au mérite qu'il a comparé à ceux qui sont sur terre. Car le lit du paradis, tu ne peux pas désobéir à Allah dessus. Par contre, les lits de ce bas monde, tu as le choix entre soit obéir à Allah ou soit commettre un péché sur ce lit. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, c'est nous qui les avons créés à la perfection, en parlant des courriers du paradis. Créés à la perfection. Tu imagines? À la perfection. À la perfection. Et nous les avons faites vierges. Les savants disent qu'à chaque fois que l'homme a un rapport avec sa femme, elle redevient après cela vierge. À chaque rapport, elle redevient vierge. Et ensuite, Allah il dit gracieuse, toutes de même âge. C'est-à-dire quoi, gracieuse? C'est-à-dire, elle dit de bonnes paroles à son homme, des paroles d'amour, romantiques. Habibi, mon bien-aimé, mon amour, etc., etc., etc. Il dit aussi, Shir, comme aujourd'hui, les nouveaux mariés, on n'est pas le premier mois, vous connaissez, hein, le love 100%. C'est l'amour sur amour sur amour. Après un an, ça commence à changer. Au lieu de l'appeler mon amour, elle appelle ça va Zaouji mon mari? Tu vas bien? Après quelques temps, il dit qu'elle l'appelle la Buenas, c'est plus Zaouji mon mari. Et après quelques temps, elle lui dit quoi? Elle lui dit oh toi, ou un geste, ou bien même on voit certains maris, avec le temps, quand sa femme l'appelle, il lui met comme son lit une sirène de police. Ça y est, c'est la police qui l'appelle. Sur terre, on a des femmes qui se plaignent. J'ai dit on a des femmes, je n'ai pas généralisé. Elle est là tout le temps à se plaindre, j'ai jamais rien vu de bien avec toi. Comment ça, t'as jamais rien vu de bien? Je te prie, tu pesais 40 kilos au mariage. 85 kilos. C'est 45 qui sont venus d'où? T'as jamais rien vu de bien et ton bon est bien d'où? Et il a dit aussi que certains parmi leurs maris n'entendent que donne, ou bien je veux. Et elle me donne rarement des choses. Et quand elle va donner quelque chose à son mari, qui lui dit mais dis-moi un jour, prends. Elle dit tiens, prends la poubelle, jette-la. Ça, c'est bien sûr pas toutes les femmes, c'est certaines de l'océan. Au paradis, la femme est toujours belle. Elle a de très beaux vêtements. Elle ne dit que de belles paroles. Elle arrive à séduire son mari tout le temps, tout le temps. Allah il dit, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite. Les gens de la droite sont ceux qui sont les premiers. Les gens de la droite sont ceux qui sont les premiers à accomplir le bien. N'est-ce pas? Allons-nous faire partie des gens de la droite le jour du jugement? Pose-toi la question. Dis-toi, est-ce que je veux réellement être parmi les gens de la droite ou on laisse couler les choses, on laisse passer les jours, les mois et les années, et on verra plus tard, on priera plus tard, on jeûnera plus tard, on obéira nos parents plus tard, on appliquera la religion d'Allah plus tard, etc., etc., etc. Allah il dit pour les gens de la droite,
une multitude d'élus parmi les premières générations et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Qu'Allah fasse que l'on soit les premiers à accomplir le bien et qu'on se concurrence dans le bien et qu'on s'entraide dans le bien. Qu'Allah nous utilise dans le bien. Dites Amin. Amin. J'entends pas Amin, on dirait ça. Amin. Qu'Allah accepte nos œuvres et qu'Allah nous permet de mettre en pratique cette belle religion et d'inviter les gens à l'islam. Allah Azza wa Jalla a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. إن شاء الله سيكون بعد الشيخ محمد العريفي الذي سيأتي بعد نصف ساعة إن شاء الله. سنصلي العصر وننتظر ما عندنا شيء على ما أظن. Inch'Allah, après l'Asr, on va attendre une petite demi-heure jusqu'à ce que Cheikh Mohamed Alifi vienne. Et il y aura aussi une conférence dédiée aux jeunes. Et grâce à Allah, il y a beaucoup de jeunes. Et bien sûr, les grands jeunes sont invités aussi. Je ne dis pas ce qui leur arrive avec les jeunes. Simplement, pour ceux qui ne vous connaissent pas trop, le site doulouse.net que vous voyez écrit derrière est un site dédié aux jeunes. Toutes les conférences sont dédiées aux jeunes. Et si on a demandé à Cheikh Mohamed aujourd'hui de faire cette conférence et de parler aux jeunes, c'est justement parce que ce créneau, tous les dimanches, il est bloqué pour les jeunes. Ceux qui viennent tous les dimanches le savent. Inch'Allah, on va laisser le chef diriger la prière de l'Asr. Après cela, vous restez à vos places, vous ne bougez pas de bruit. Ça a été très bien d'ailleurs, comment vous êtes comportés, Inch'Allah. Et on attend, Inch'Allah, jusqu'à ce que le chef Mohamed Arifi vienne. Tafakna, c'est bon? Inch'Allah.